Mga guys, mga ka-angler, mga kabangos dyan, good morning. La Bambo again. Dahil itong pinipili namin dahil maganda mag-relax dito, komportable, unlimited ang bangos, at saka the best ay pag-relax tulad namin na mga seniors. Ito guys, time check. Ayan guys, 7:49, maaga pa, para mamaya pag mainit magpahinga na. O sige mga guys, update na lang mamaya. Yan mga ka-anglers, ito mag-unang hagis tayo. First cast. Yan mga ka-angler, bait and weight. Yan si Lola, magpe-first cast din. Okay, hagis. Parang pati ako huliin ni Lola. Sige. Yun. Okay, yan na. Bait and weight. Update na lang guys, mga guys. Pag hinila na yan. Okay. Pison si Lola, pison. Yan, pison si Lola, pison. Yan. Pison si Lola. Yan. Yun, unang kagat. Yan. Yun. Strike. Pison guys. Pison. Maliit guys. Yan. Ay, maganda rin sukat. Maganda ang sukat. Shoot guys, shoot. Dalawa na sila. Okay. Pison si Lola. Yun. Pison. Yan. Oh, maganda sukat. Yan. Pihit. Wag mong pihit pa. Oh, okay na. Tama na. Yan, lalay mo lang. Wag mong. Okay. Medyo malaki yung sukat. Okay. Yan. Dito. Yan, na masipag. Palagi niyang nililinis. Dahil yung pusa niya nangagaw ng bangos. Yan si Inday. Customer kahapon eh. Oy. Isa na nga layo na. Taga saan ka, Day? Taga dyan lang po. Ibig sabihin Tagalog ka? Opo, Tagalog ako. Okay. Kaloocan. Okay, Caloocan. Taga Caloocan yan. Yung magandang ano natin. Taga-maintain dito. Baka may gusto kang i-shout out. Wala daw, saka na lang. Sino yung artista? Jason yung anong niya? Yung komedyante. Komedyante, Jason. Ayan guys, mga guys. Dinadayo na ng mga artista dito. Galing siya sa Mega Dike. Galing na Mega Dike. Tapos pumasyal dito. Gusto magpakilala. Sige guys, sige. Maya ibang balita na naman. Ano lang yun,
good news ni Inday dito sa Labambo. Sige mga guys, fish on, you know, fish on, you know. Sige, sige, pihitin mo lang. Sige, pihitin mo, huwag mong ilapit. Dalawa mga kangler, dalawa. Dali. Yan. Okay, oh, wag tama na. Isa na lang. Oh, lalaki oh. Ang ganda pa oh. Wow guys oh. Si Lula oh. Laki oh. Oh. Hindi muna kayo magpapain ako. Pison si Lula. Yan oh. Yan. Oh, sagad na. Yan, pison sila. Yan. Sa baba. Yan. Yan. Like, oh, pison. Pinapunta na dyan. Ayan. Wah. Iyo. Ada sukat. Wala na yan. Balik ka doon. Baba mo yan. So. Buhol na yan. Tumalong kasi. Sabay kami ni Lula. Sabay. Palakayan kami ng huli ni Lula. Ya. Palakay na. Oh, palakay kami ni Lula. Hindi, angat mo. Palakay kami ni Lula, palakayan. Ayun oh. Palakayan kami. Palakay huli ko. Uy. Palakay huli ko. Nagbulbul tuloy. Baba mo yan, baba. Strike. Fish on. Ayo. Pintas. Malaki. Strike. Oh, strike. Oh. Fish on. Ay, takawala. Fish on si Lula, fish on. Sige. Huwag kang lumapit doon kasi may postiyan dyan. Dito ka na banda. Oo. Sabi ko may postiyan dyan eh. You know. Yan yung maliliit noon. Malaki na sila ngayon. Strike. Oh, pison guys. Medyo maganda ata sukat nito guys. Guys. Medyo lumalaban. Yan guys, oh. Yan oh. Yan oh. Ganda sukat guys.
Yun oh, shoot. Shoot guys. Shoot. Ooh, ganda sukat. Strike. Strike. Strike guys, strike. Oh, pison. Pison, pison, pison. 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 Uy, dalawa ata. Kung dalawa. Dalawa ma. Ma-video, mabilis. Video. Video. Wow, 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 wow. Whoop. Whoop. Whoop, andyan si Miming. Andyan si Miming. Dalawa. Malaki. Yung isa. Okay, sukat eh. Oh. Laki ha. Malaki, ito na maliit. Bigyan natin may mingki isa. Meron din naman nakita ko yung unang nahuli natin mas maliit. Kasi pa dyan. Saan si Miming? Wala na. Wala na siya. Ay, ito. Ito siya, dito. Meron pa maliit dyan? Okay, hanapin natin. Hindi yan. Wala mo eh. Yun? Yun? Yan ang pinakamaliit. Maliit yan, pinakamaliit na yun. Yan. Kaya natin tingnan mo eh. Ngayon lang yan. Laki yan. Palag. Na. Oh, yun na nga huli. Ito. Yan. Ito. Ayan. Dali. Hawakan mo lang. Ayun nga yung huli natin eh. Diba? Ito. Ha? Ito kabigyan. Magbigyan natin sana. Ito guys. Tawan. Time check guys. Okay, kain na mga ka-angler. Kain na tayo. Ayan na, nakahanda na si Lula. Ayan na, ito ang ulam natin. Yan. Mayroong barbecue. Mayroong pansit. Litson. Kawali. Fried chicken lang. O sige mga ka-anglers. Mga kabangus. Kainan muna tayo. Kainan muna. Okay mga guys. Kainan na. Pison si Lola. Pison si Lola. Iangat mo lang ma. Iangat mo lang. Ano lang, bitinin mo lang. Huwag mo bitin. Hindi, huwag mo bitin mo lang ganyan. Yan, huwag manghihina yan. Sige. Sige. Oops. Atras ka. Atras. Kuya. Pison.
Pisong. Video. Pwede. Pisong. Pisong. Hindi dyan. Doon ko. Yan. Ito. Pisong. Pisong. Oh. Yan. Dito sa loob ng kubo. Strike. Pisong si Lola. Pisong, sige, tama na, huwag mo. Taas. Taas. Dali. Ayun. Hulog, gusto si Lola. Kasi ano na yun, lumalaban na yun eh. Oh, no, yan oh. Laki oh. Ito. Strike. Oh, pisong. Talagang lakas oh. Pisong. Pisong. Lakas. Pisong. Ay. Laki ulit. Wow. Pisong. Hindi pwede dito. Yeah. Yahoo! Whoop! Oh, pisos Lola. Yay, pisos Lola. Yay. Pas-pasi. Yun. Yun, pisos Lola. Yan. Sige. Pisos. Taas mo, taas. Up. Oops. Oh, huwag mo taas. Huwag mo taas.
Ipunta ka rito. Ay sus, huwag mo pitin. Laga konti. Yan, okay. Sige, sige, punta rito. Punta rito, punta rito. Papunta rito. Oops. Yeah. Pangawakan mo muna baba. Ay, matagtaga ako. Yuhu! Si Lola. Yun si Lola, Pison. Oh, ano mo yan sa'yo ma? Bilisan mo sa'yo, kunin mo. Kunin mo yung sa'yo. Yan, kunin mo yan dahil gusto niya. May isda ata yun eh. Ay, sabi ko sa'yo eh. Ay, bilisan mo. Mag-aaway. Sige, yan yung lang yaman. Oh. Ayan. Yan. Dali. Yan. Yo! Tanggal pa. Yan, pison si Lola. Pison si Lola, yan o. Yan o, yun. Laki. Oh, sinasagad mo na. Oops. Sige, tinaas. Amatras ka mo, laglag ka. Okay. Dito po sa akin. Ayan. Okay. Larga ngayon. Okay, larga. Pisan. Yan. Pisan. Wow! It's rain on the rain. Si Lola. Sige. Si Lola. Oh, yan. Sige. Layo. Sige. Malaki. Sige. Yan. Oh. Dili. Dito. Umuhat. Dumuhat po eh. Punta ka rito. Oh, yan. Yan. Yan o, sige. Angat. Oh, yan. Oh. Yan. Sao Pison. Yo. Ui. Yo.
Oh. Hmm? Oh, 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 oh. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Hmm. Dito. 7.9. Ayan mga kabangus. Yan ang kilo namin ngayon. 7.9. Thank you, thank you. Ayan ang huli namin ngayon. Magandang sukat. Okay.